हेलो स्टूडेंट्स एटू आमार थार्ड एपिसोड है आमी अलरेडी आगर दुटा एपिसोडत इंडियन जिओग्राफीर इंडियन रिवर सिस्टेम तो आमी पढ़िছিলোঁ इनिशियली फार्स्ट जी आमार भिडिओ आছিলে ताते आमी इंडस रिवर सिस्टेमर विषय पढ़िছিলোঁ सेकेंड जी भिडिओ आमी करिছিলোঁ हेतुत आमी गंगा रिवर सिस्टेमर विषय पढ़िছিলোঁ আজি आमी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टेमर विषय पढ़िम ओके जे ब्रह्मपुत्रखन कोर पर अरिजिनेट होइছে आरो कोत गई लग होइছে गई সেই গোটেইখিনি আমি গোটেই পাঠটো চাম বিশেষকৈ অসমৰ যিখিনি এৰিয়া সেই এৰিয়াত কোনকিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদী আহিছে কোনকিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰিবিউটাৰি আছে সেইখিনি আমি চাম ঠিক আছে सो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है राइट सो मैंने उस दिन भी बोला था कि ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हो रहा है जो टिबेटन पार्ट ऑफ चाइना है ठीक है तिब्बत से इसका हुआ है ओरिजिन ओके एंड जो इसका ओरिजिन है उसको लेके भी बहुत सारा थ्योरीज है कोई कुछ थ्योरीज बोलते हैं कि इसका जो सोर्स है वो आंगसी ग्लेशियर है राइट कोई बोलते हैं कि आंगसी ग्लेशियर है एंड कॉमनली हम लोग को और एक ग्लेशियर के बारे में इसका सोर्स के बारे में पता चल जाता है अगर नेट में सर्च करोगे या फिर कोई बुक रेफ़र करोगे तो वहाँ पे हम लोग को मिल जाता है इसका जो सोर्स है इसका जो सोर्स है वो हो जाता है चैम यांग डूम ग्लेशियर ठीक है तो एक तो है कोई बोलते हैं कि आंगसी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हुआ है ठीक है तो कोई बोलते हैं चैमयांगडुंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हुआ है तो ये ब्रह्मपुत्र नदीर उत्पत्ति स्थलक लयो बहुतकिटा थियरीज आछे ठीक है तो ইয়াতে এতিয়া আমি চাম যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক তিব্বতত কি বুলি কয় যেতিয়া ইণ্ডিয়া সোমায় ইণ্ডিয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে অৰুণাচলৰ প্ৰান্তত কি বুলি কয় আৰু অসমত কি বুলি কয় এগেইন বাংলাদেশত যেতিয়া এণ্টাৰ কৰে বাংলাদেশত কি বুলি কয় কিয়নো কুৱেশ্যন তাৰ পৰা বহুত কিটা আমি দেখিবলৈ বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ওকে সো যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে এয়া হৈছে টিবেটান পাৰ্ট অফ চাইনা ओके सो इते ब्रह्मपुत्र नदीखनक बेसिकली यारलुंग सांगपू और यारलुंग जांगपू ZANGBO बुली कोरबात लिखा रखे कोरबात TSANGPO बुली लिखा रखे सांगपू और जांगपू यारलुंग सांगपू बुली कमनली कोआ जाए तार पिছত ब्रह्मपुत्र नदीखन जेतिया ईस्टवार्ड फ्लो करे ठीक है जेतिया ईस्टवार्ड फ्लो करी अरुणाचल एटू होइसे अरुणाचलर बाउंडारी ठीक है अरुणाचल पुआर आगत এটা ইউ টাৰ্ণ লয় ইয়াতে এটা ইউ টাৰ্ণ লয় এই ইউ টাৰ্ণটো কি হয় ইয়াতে একচুয়ালি এটা পিক আছে যেটো পিকৰ নাম হৈছে নামচা বৰুৱা ঠিক আছে ইয়াক কি বুলি কওঁ আমি নামচা বৰুৱা তো ইয়াতে আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে ইউ টাৰ্ণ লৈ অৰুণাচলত এণ্টাৰ কৰে সো বহুত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন প্ৰায় সোধা যায় যে এই যেটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে টিবেটৰ পৰা ওলাই আহি অৰুণাচল পুৱাৰ বা অৰুণাচল এণ্টাৰ হোৱাৰ আগত যেটো ইউ টাৰ্ণ লয় সেই ইউ টাৰ্ণটোত কোনটো পিক আছে ঠিক আছে সেইটো হৈছে নামচা বৰুৱা এটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যেটা অৰুণাচলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে এণ্টাৰ কৰে তেতিয়া এণ্টাৰ কৰতে এই যিখন নদী হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অৰুণাচলত লোকেলি কোৱা হয় সিয়াং ৰিভাৰ ঠিক আছে যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কওঁ অৰুণাচল অসম বিশেষকৈ দুইখন ষ্টেটতে আছে ঠিক আছে তো দুইখন ষ্টেটত থাকোতে আমি কি বুলি কওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কওঁ বাট সিয়াংটো হৈছে অৰুণাচলত ব্ৰহ্মপুত্ৰক দিয়া লোকেল নেম और जब ब्रह्मपुत्र ने अरुणाचल अहोम एंटर करे जब ब्रह्मपुत्र ऊपर से आके अरुणाचल होके फिर असम में एंटर कर जाते हैं तो इस तरफ से और एक नदी आके इसके साथ मिल जाता है जो ब्रह्मपुत्र का ही ट्रिब्यूटरी है कौन सा ट्रिब्यूटरी है लोहित ठीक है तो पहली बात तो ये है कि जो लोहित ट्रिब्यूटरी है इसके ऊपर कौन सा अभी ब्रिज है जो बहुत ही फेमस है असम का और एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि असम के ऊपर कितने सारा ब्रिजेस है ठीक है ब्रह्मपुत्र के ऊपर कितना सारा ब्रिजेस है एंड ब्रह्मपुत्र के ऊपर बहुत सारा ब्रिजेस है उनमें से कभी कभार क्वेश्चन आता है कि ये जो इम्पोर्टेंट एक है जो सबसे लॉन्गेस्ट है धौला सदिया ब्रिज ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर है कि नहीं ठीक है तो इसीलिए कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है और ब्रह्मपुत्र के ऊपर ये धौला सदिया ब्रिज नहीं है ये कहाँ किसके ऊपर है ये जो लोहित रिवर है उसके ऊपर ये ब्रिज है ठीक है तो यालके आमी की चालू जे
ইয়াৰলুং চাংপু বুলি আমি তিব্বেতক এই নদীখনক কওঁ। আহি আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৰুণাচল পোৱাৰ জাষ্ট অলপ আগত ই কি কৰিছে, এটা ইউ টাৰ্ণ লৈছে। এণ্ড য'ত ইউ টাৰ্ণ লৈছে এইটো কি পিক হয়, ইয়াতে কোনটো পিক আছে, নামচা বৰুৱা, ঠিক আছে, নামচা বৰুৱা এই পিকটোক কোৱা হয়। তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমত এণ্টাৰ কৰে, আৰু অসমত এণ্টাৰ কৰোঁতে বাওঁফালৰ পৰা এখন ইয়াৰ উপনদী আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰক লগ খাই আহি সেইখন কোনখন, সেইখন হৈছে লোহিত, ঠিক আছে। প্ৰথমতে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো পাথ হয় সেই গোটেই পাথটো আপ টু বাংলাদেশ আমি চাই ল'ম। তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিখিনি ট্ৰিবিউটাৰিজ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি নজৰ দিম, ঠিক আছে। তো এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাৰপিছত অসমত এণ্টাৰ কৰে, অসমত এণ্টাৰ কৰি বৈ শেষত গৈ অসমৰ যিটো সীমান্ত আছে, অসমৰ যিটো সীমান্ত আছে, ইফালে আছে বাংলাদেশ। তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া অসমৰ সীমান্ত পাৰ হয় তাৰ ঠিক পাছতে এখন নদীৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ লগ খায়। সেই নদীখন কোনখন, সেই নদীখন হৈছে তিস্তা। ये कौन सा नदी है जो नॉर्थ साइड से आया है, ये है तीस्ता। एंड तीस्ता का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ये जो सिक्किम है, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम से तीस्ता नदी बह के आ रही है। एंड सिक्किम से आने वाले तीस्ता नदी के साथ ब्रह्मपुत्र मिल जाता है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये बांग्लादेश का पार्ट है, ठीक है। एंड जब बांग्लादेश में ये दो रिवर मिल जाता है, उसके बाद एक नया नाम ले लेता है बांग्लादेश में, लोकल नेम, ये कौन सा है, जमुना, ठीक है, कौन सा है, जमुना, ओके। सो जमुना বুলি কয়। मैं ट्रिक्सो দি দিম যে কোনখন নদীৰ লগত লগ কৰাৰ পাছত কোনখন নদীক কি বুলি কোৱা হয়। उसके बाद जब बांग्लादेश में ये जमुना नदी बह के जाती है, फिर आगे जाके क्या होता है, और एक नदी के साथ जो वेस्ट साइड से बह के आ रही है, कौन सा है, कल मैंने बताया था कि मैं गंगा का जो रिवर सिस्टम है सिर्फ मैं यहाँ तक पढ़ाऊँगा, वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। उसके बाद गंगा भी जाके बांग्लादेश में एंटर हो जाते हैं। एंड बांग्लादेशत जेतिया गंगा गई एंटर हुआ और सिफाলৰ পৰা তিস্তা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন লগ খাই কোনখন নদী হৈছিলে, যমুনা, ৰাইট। সো যমুনা নদীখন আগলৈ গৈ পেলাই গংগা নদীৰ লগত যেতিয়া মিলি যায় তেতিয়া এই নদীখনক আমি কি বুলি কওঁ, পদ্মা। এইখনক বাংলাদেশত কি বুলি কোৱা হয়, পদ্মা, ओके। এইখন কি হয়, पद्मा, राइट। उसके बाद ये पद्मा जो जाता है, फिर आगे जाके ये जो असम का और एक इम्पॉर्टेंट नदी है बराक रिवर, ठीक है, बराक रिवर के साथ ढाका के पास जाके, ढाका से थोड़ा दूर जाके इसके साथ ये पद्मा नदी मिल जाता है। एंड फाइनली नाम ले लेता है क्या, मेघना, ठीक है, मेघना, ओके। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर हो जाते हैं उसके बाद इसका नाम कौन से जगह पे इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये यू टर्न लिया, फिर आके बांग्लादेश में एंटर होने से पहले, बांग्लादेश में जब एंटर हो जाता है उसके बाद जो ऊपर से तीस्ता आता है, राइट, ये तीस्ता नदी है, ये है तिब्बत वाला पार्ट, ये थोड़ा इसको ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये तीस्ता रिवर है, ओके। ये कौन सा है, हमारा प्यारा ब्रह्मपुत्र। এখন কোনখন নদী হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, ঠিক আছে। ইয়াক ইয়াতে কি বুলি কয়, তিব্বেতত কি বুলি কয়, ইয়াৰলুং জাংবু और सांगपो, ठीक है। मैं यहाँ सांगपो বুলি लिखिছোঁ। जब अरुणाचल में ये इसमें क्या है, इसमें है कौन सा पीक है, नामचा बरुआ, राइट, बरुआ। फिर अरुणाचल में इसको किस नाम से जानते हैं, सियांग, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। एंड जब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र मिल जाता है, ठीक है, ये तीस्ता के ऊपर और एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र का सबसे इंडिया में लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, अगर इस करके भी कोई सवाल आए तो आंसर क्या होगा, तीस्ता, ठीक है। যদি প্ৰশ্ন হয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অন্তিমখন উপনদী কোনখন হয়, তেতিয়াহ'লে ই কোনখন হ'ব, तीस्ता, ঠিক আছে। কিয়নো ইয়াৰ পাছত গৈ পেলাই নাম কি হৈ যায়, ইয়াৰ পাছত যেতিয়া মিলি যায় ইয়াৰ পিছত হৈ যায় जमुना, ठीक है, जमुना। उसके बाद ये बह के जाती है, फिर यहाँ से और एक नदी आता है, कौन सा है, गंगा। फिर जब गंगा आते हैं इस तरफ से, और यहाँ पे ये कौन सा नदी है, जमुना। एंड जमुना और गंगा मिलके क्या बन जाता है, ये वाला पार्ट, ये बन जाता है पद्मा,
ठीक है। फिर ये असम का पार्ट है, यहाँ से बराक जो रिवर है वो आके फिर किसके साथ मिल जाता है, ये जो बराक रिवर है, बराक रिवर, ये बराक रिवर जाके किसके साथ मिल जाता है, ये जो पद्मा है, ठीक है। पद्मा के साथ मिलने के बाद ये नाम ले लेता है मेघना। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। तो पहली बात तो ये कि हमको कैसे मालूम होगा कि पहले जमुना था या मेघना था या पद्मा बनते हैं, राइट। तो इसके लिए एक ट्रिक है, हम लोग याद करेंगे JPM, J फॉर जमुना, ठीक है, P फॉर पद्मा एंड M फॉर मेघना, ठीक है। पहले क्या होता है, फिर से हम लोग देखेंगे, यारलुंगसांग को कहाँ पे बोला जाता है, तिब्बत में। फिर जब अरुणाचल एंटर होते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, सियांग, अरुणाचल में। फिर असम एंटर होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बह के जाते हैं, फिर फाइनली जाके किसके साथ पहले मिलते हैं, तीस्ता के साथ। एंड क्या नाम ले लेता है, JPM से J स्टैंड्स फॉर जमुना, ठीक है। उसके बाद जाके गंगा के साथ मिल जाता है नीचे जाके, फिर गंगा के साथ जब मिलता है उसके बाद नाम ले लेता है JP फॉर पद्मा, ठीक है। एंड फाइनली जाके जो बराक रिवर है, बराक रिवर बांग्लादेश में एंटर होके फाइनली जाके मिल जाता है। यही ब्रह्मपुत्र के जो बांग्लादेश वाले पार्ट है उसके साथ जाके मिल जाता है और नाम ले लेता है मेघना। एंड ये मेघना जो नदी है ये जाके फाइनली कहाँ एंटर कर जाते हैं, बे ऑफ बेंगल, बंगोपसागरत गई फाइनली गई এই নদীখন মিলি যায়, ঠিক আছে। গতিকে এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাথটো। তোমালোকে এইটো ড্ৰ কৰি ল'ব পাৰা নিজৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ৱাইজ, আৰু তোমালোকে মেপ ৰেফাৰ কৰিব পাৰা, এটলাছ ৰেফাৰ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। ষ্টাডি টুডে এটলাছ আছে, অক্সফৰ্ডৰখন ইউজ কৰিব পাৰা। মেপৰ নলেজটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰাইট। যিকোনো এটা জেগা হয়তো দুটা ধৰণে আমি বিভিন্ন জেগাৰ কথা জানিব পাৰোঁ। এটা হৈছে আমি যদি ফুৰিবলৈ যাওঁ সেই জেগা বিভিন্ন জেগাসমূহলৈ, আৰু দ্বিতীয় কথা যদি আমি খুব ভালকৈ যদি মেপখন চাব পাৰোঁ বা মেপখন যদি মনত ৰাখোঁ, ঠিক আছে। গতিকে দুটা কাম কৰিব পাৰে, স্কেটছটো নিজেও বনাই ল'ব পাৰা, আৰু যিটো ট্ৰিক হয় JPM, এই JPMটো যদি মনত ৰাখা তেতিয়াহ'লে আমি মনত ৰাখিব পাৰিম যে বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন গৈ কি নাম লৈছে, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পাছত মই এটা বস্তু লগতে কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আমাৰ ট্ৰিবিউটৰী আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিকেইখন মুখ্য উপনদী আছে সেই উপনদীখিনি মই এবাৰ কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। ওকে, চ' প্ৰথমখন ইম্পৰ্টেণ্ট যিখন ট্ৰিবিউটৰী হয় সেইখন হৈছে সুবনচিৰি, ঠিক আছে। সেইখন হৈছে সুবনচিৰি, আৰু সুবনচিৰি নদীৰ কথা যেতিয়া মনত পৰে তেতিয়াহ'লে তাতে কি বনি আছে, এতিয়া বৃহৎ নদীবান্ধ প্ৰকল্প, লোৱাৰ সুবনচিৰি হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট বা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এই লোৱাৰ সুবনচিৰি পাৰ্টত বনি আছে। গতিকে সুবনচিৰি কি হয়, এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিবিউটৰী হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড আৰু এখন ট্ৰিবিউটৰী আছে, সেইখন হৈছে ৰঙা নদী। এইখিনি হৈছে লখিমপুৰ যিখন আমাৰ জিলা আছে, লখিমপুৰৰ এইখিনি জিলাৰ অঞ্চল, অ'কে, ৰঙা নদী। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় জীয়া ভৰলী, যিখন জীয়া ভৰলী নদীক আমি অৰুণাচলত কি বুলি কওঁ, অৰুণাচলত জীয়া ভৰলীখনক কোৱা হয় কামেং ৰিভাৰ, ঠিক আছে। আৰু এই কামেং ৰিভাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি অৰুণাচলত দুটা ডিভিজন কৰা হৈছে, এটা হৈছে ৱেষ্ট কামেং, এটা হৈছে ইষ্ট কামেং ডিষ্ট্ৰিক্ট, ঠিক আছে, ৱেষ্ট কামেং এণ্ড ইষ্ট কামেং। আৰু কামেং ৰিভাৰ বা জীয়া ভৰলী যিখন নদী আছে সেই নদীখন কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক বা কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেৰে বৈ আহিছে বুলি যদি কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে হ'ব নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, ঠিক আছে। নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মানে পাৰদি নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কাষেদি এই জীয়া ভৰলী নদীখন বৈ আহিছে। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল কি, আমাৰ যিখন পুঠিমাৰী ৰিভাৰ আছে, কামৰূপৰ কাষেদি, কামৰূপতে আছে পুঠিমাৰী ৰিভাৰ। এই পুঠিমাৰী ৰিভাৰখনো কি হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট এখন ট্ৰিবিউটৰী হয়। ओके, सो ये जो पुठीमारी रिवर है, ये वाला जो रिवर है, राइट, ये वाला, तो यहाँ पे भी दो नदियाँ हैं, एक लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी इसका, उसका नाम है सुक्लाई, ठीक है। और ये वाला जो है लोखाई तोरा, ठीक है। লখাই তৰা ৰিভাৰ, লখাই তৰা আৰু শুক্লাই ৰিভাৰ দুখন আছে, আৰু এই যিখন ৰিভাৰ হয় এইখন বৰনদী যিখন আমাৰ অৰণ্য আছে তাৰ কাষেদি বৈ গৈছে, আৰু ইয়াক সেইকাৰণে কেতিয়াবা বৰনদী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ কাষেদি বৈ যোৱাৰ কাৰণে বৰনদী ৰিভাৰ বুলিও কোৱা যায়, ঠিক আছে। তো তাৰপিছত এখন এইফালেদি আৰু এখন নদী বৈ গৈছে যিখন ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিবিউটৰী হয়, সেইখন হৈছে পাগলাদিয়া, ঠিক আছে, পাগলাদিয়া। ওকে, তো আমি এতিয়ালৈকে কি চালোঁ, প্ৰথমখন সুবনচিৰি,
तारपिছত रंगा नदी, उसके बाद जिया बरौली, फिर पुठीमारी, फिर पागला दिया, फिर इम्पोर्टेंट कौन सा है मानस रिवर, जो मानस नेशनल पार्क के साइड से ये पार हुआ है, राइट। मानस नेशनल पार्क का खेदी एखन पार हुई से। उसके बाद बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो यहाँ पे एक है धुबरी डिस्ट्रिक्ट के इस पार में, और एक है संकोस रिवर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है संकोस, एंड संकोस जो है वेस्टर्न मोस्ट, ये क्या है वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन आसाम। অসমত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যিখন পশ্চিমত যোনখন ইয়াৰ উপনদী আছে সেইখন কোনখন হয় সংকোচ ৰিভাৰ, ৰাইট। সো এইকেইখন হৈ গ'ল নৰ্থ বেংকৰ ৰিভাৰ। তাৰপিছত ইফালে আমি কি কৈছিলোঁ লোহিত নদীৰ কথা অথনি পাতিছিলোঁ। লোহিত নদী এইখন কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ওকে। লোহিত নদীখন কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিবিউটৰী হয়। তাৰপিছত লোহিত নদীখনক লগ কৰিছে আগত গৈ পেলাই কোনে লগ কৰিছে বুঢ়ী দিহিং বোলা যিখন নদী আছে, বুঢ়ী দিহিং গৈ পেলাই লোহিত নদীৰ লগত লগ হৈ ফাইনেলি গৈ পেলাই ক'ত পৰিছেগৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পৰিছে, ঠিক আছে। এইখিনি হৈ গ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ যিটো বৰ্ডাৰ হয় এইখিনি এৰিয়া হয়, ঠিক আছে। আৰু এইখন লোহিত নদীখন কোনফালে গৈছে এইটো হ'ল তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, राइट। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट नदी यहाँ पे है शिवसागर के पास है, कौन सा है दिखो, ठीक है। ये दिखो नदी है यहाँ पे, दिखो, यहाँ पे दिखो रिवर है। एंड दिखो रिवर जाके ये जो ब्रह्मपुत्र के साथ जहाँ पे मिल जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दिखो मुख, ठीक है। दिखो मुख, ठीक है, दिखो मुख के नाम से इसको जानते हैं, राइट। तो दिखो नदीখন তাৰপিছত তলৰ পৰা ক'ৰ পৰা ওলাইছে এইখন নাগালেণ্ডৰ পৰা ওলাই গৈছে, গৈ পেলাই ক'ত লগ খাইছেগৈ দিখৌ মুখত গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগত লগ খাইছে, ওকে। তাৰপিছত গোলাঘাট চহৰৰ কাষেদি এখন ৰিভাৰ গৈছে, ঠিক আছে। সেইখন কোনখন ৰিভাৰ হয় ধনশিৰি, ওকে। ধনশিৰি ৰিভাৰখন ইম্পৰ্টেণ্ট আন এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটৰী হয়। তাৰপিছত এখন ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এখন অন্যতম মুখ্য উপনদী হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কপিলী ৰিভাৰ। সেই কপিলী ৰিভাৰখন মৰিগাঁও আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ পেলাই ক'ত গৈ লগ লাগিছে ফাইনেলি গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত লগ লাগিছে, ঠিক আছে। তো এগেইন গুৱাহাটীৰ পৰা বিজয়নগৰ এইফালে নগৰবেৰা বুলি এটা অঞ্চল আছে, সেই নগৰবেৰাৰ ওচৰত এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিবিউটৰী মেঘালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত লগ লাগিছে, সেইখন কোনখন হয় সেইখন হৈছে এনেকৈ গৈ পেলাই নগৰবেৰাৰ ওচৰত লগ খাইছে, সেইখন হৈছে কুলচি ৰিভাৰ। এই কুলচি নদীখন মই কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছোঁ বিকজ কুলচি নদীখনতে হাইয়েষ্ট সবতছে বেছি গেঞ্জেটিক ৰিভাৰ ডলফিন, ঠিক আছে। ৰিভাৰ ডলফিন, ওকে, যাক আমি কি বুলি কওঁ অসমীয়াত শিহু বুলি কওঁ, শিহু। সেই শিহু সবতছে ক'ত পোৱা যায় বেছিকৈ সেয়া ক'ত পোৱা যায় এইখন যিখন কুলচি নদী আছে সেই কুলচি নদীখনতে আটাইতকৈ বেছি শিহু পোৱা যায়, ঠিক আছে। তো এতিয়ালৈকে আমি বহুতকেইখন নদী চালোঁ, কি চালোঁ প্ৰথম কথা সোৱণশিৰি, তাৰ কাষতে আমি কোনখন চালোঁ ৰঙা নদী, শোণিতপুৰত চালোঁ আমি জীয়া বৰলী, কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেদি পাৰ হৈ আহিছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক। তাৰপিছত পুঠিমাৰী কামৰূপৰ এখন অন্যতম ৰিভাৰ। তাৰপিছত আমি ইয়াতে কি চাইছিলোঁ আমি পাগলা দিয়া, ৰাইট। তাৰপিছত মানস ৰিভাৰ, তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ কুলচি, কপিলী, ধনশিৰি, ইয়াতে আমি দিখৌ নদীখন চাইছিলোঁ। আৰু দিখৌ নদীখনৰ সিফালে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া বৰ্ডাৰৰ ওচৰত বুঢ়ী দিহিংখন গৈ ক'ত লাগিছিলগৈ গৈ পেলাই লোহিত নদীত লাগিছিলে। আৰু লোহিত নদীখন কি হয় এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰিবিউটৰী হয়। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰিবিউটৰী বুলি ক'লে আচলতে এইকেইখন নদীৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইখন উপনদী আছে, ঠিক আছে। আৰু কিছুমান বহুতো অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী আছে, সেইখিনি আমাক ইয়াত ইমান নালাগে, কিন্তু যিখিনি মেইন ট্ৰিবিউটৰী হয় সেইখিনিৰ কথা আমি আচলতে জানিব লাগিব। প্ৰথম কথা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো পাথ ফ্ৰম টিবেট টু বাংলাদেশ মানে আপ টু বে অফ বেংগল, আৰু অসমত ইয়াৰ যিখিনি ট্ৰিবিউটৰী হয় সেইখিনি কথা যদি আমি জানো তেনেহ'লে যদি ইয়াৰ ওপৰত যিকোনো যদি কুৱেশ্যন আহে সেইখিনি আমি এটেম্প কৰিব পাৰিম। তো থেংক ইউ। আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰিভাৰ বিষয়ে পঢ়িম। গতিকে এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।